Yo guys, welcome to my story with me Bobby Rahmawan. Oke guys, ini adalah video part 3-nya ya guys ya. Jadi video part 1 part 2 ada di channel saya guys. Bagi teman-teman yang ingin lihat part 1 part 2 ya, ada keunikan-keunikan tersendiri. Jadi kalian bisa lihat ya, bisa lihat di channel saya, di playlist saya Mandalika ya guys ya. Oke, tadi sebenarnya race-nya mulainya kan jam 2 ya guys ya. Jam 2. Jam 2. Jadi karena weather condition, jadi cuacanya yang buruk ya. Jadi di delay akhirnya ini pit lane opennya jam 4 ya. Kalau kita jam 3 ya guys ya, jam 3 WIB. Kalau itu jam 4 waktu Indonesia Tengah. Gitu ya. Jadi ini adalah, saya ulangin lagi guys, ini adalah pertama kalinya sirkuit di Indonesia yang bertaraf internasional, dan pertama kalinya dalam sejarah Indonesia bisa menggelar kontestasi MotoGP ya guys ya. Benar-benar luar biasa ya, dengan bantuan masyarakat Indonesia ya, benar-benar akhirnya bisa terwujudkan guys ya. MotoGP hadir di negara kita tercinta Indonesia guys. Senang banget ya bisa hadir ya teman-teman yang ada di sana. Stay safe, stay healthy ya guys ya. Dengan cuaca buruk, tadi hujan ya, tapi kalian masih semangat di sana, benar-benar respect sangat luar biasa ya guys ya. Kita di sini, bagi teman-teman yang masih belum bisa nonton, bisa lihat dari channel ya, channel saya, dan juga bisa dicek di playlist saya ya guys ya. Oke guys, ini tadi teman-teman rider ya masuk ke pit lane-nya semua, jadi mereka istirahat ya dalam waktu hampir 40 menitan. Dan ini 10 menit, 5 menit sebelum race ya, akhirnya pit lane-nya dibuka guys. Dan ini adalah pebalap Marshall yang membersihkan air ya guys ya, yang tergenang. Jadi menarik guys, tadi di video saya yang pertama itu sampai ada pawang hujan ya guys ya. Pawang hujan adalah pertama kalinya di pagelaran MotoGP, sampai terkagum-kagum ya orang rider MotoGP dan kru-krunya melihat pawang hujan ya milik Indonesia, tradisi yang unik ya guys ya. Bisa dilihat di video saya di part 1 ya nanti ya guys ya. Untuk di video part 2 itu opening ceremony ya guys ya, opening ceremony-nya MotoGP ya guys ya. Dan ini adalah part ketiga, yaitu live race-nya ya guys ya, live race-nya. Jadi benar-benar menarik sekali guys. Ini akhirnya pit lane-nya dibuka dan rider-rider sudah mulai pakai bajunya masing-masing, dan umbrella rider sudah di posisinya masing-masing ya. Ini sudah mulai di posisinya masing-masing, dan motornya juga sebentar lagi akan di tempatnya masing-masing guys, mumpung tidak hujan ya guys ya. Menarik banget ya guys ya. Jadi luar biasa ya guys ya, kita ya yang bagi pencinta MotoGP guys ya, biasanya kita melihat di layar kaca ya, melihat seperti ini tapi di negara lain ya guys ya. Tapi ini benar-benar luar biasa, akhirnya kita bisa melihat sendiri langsung di tanah air Indonesia guys. Benar-benar kita bersyukur banget ya guys ya, akhirnya bisa dipandang di mata dunia guys, bahwa Indonesia adalah negara yang besar ya guys ya. Memang saat ini negara berkembang, tapi kita udah dilirik ya di mata internasional. Semoga CEO Dorna Esport tetap menggunakan sirkuit ini, Pertamina Mandalika Circuit ya, di event-event MotoGP selanjutnya ya guys ya. Baik, ini adalah tribun penontonnya guys ya, sangat ramai sekali ya penontonnya. Jadi Pertamina Mandalika Circuit ini berada di Indonesia, di provinsi NTB ya guys ya, Lombok NTB. Jadi ini sirkuit yang sejarah ya guys ya, karena pertama kalinya MotoGP juga pertama kalinya mampir di Indonesia. Jadi benar-benar sejarah
Semoga kedepannya terus diperbaikin ya, tetap dirawat sirkuitnya biar bisa mengikuti event-event internasional lainnya, guys. Yesterday that dropped into 15th. He's now been promoted back up to 14th because Marc Marquez, unfortunately, who a number of those fans came to see, will not be starting this Indonesian Grand Prix due to a concussion sustained in a violent high side during the warm-up session this morning. That promotes his teammate Pol Espargaro up onto the 5th row and 15th with Andrea Dovizioso, who's certainly got some previous in wet conditions, hasn't he? He lines up 16th ahead of Joan Mir and Alex Marquez. Yuk, Fabio Quartararo ya sedang berdoa ya guys ya untuk race ini. Oke. Jadi pole posisinya Fabio Quartararo, guys. Ini Alex Rins. Oke, para rider udah bersiap ya guys ya. Seru banget ya guys ya ini ya. Semoga menyajikan yang terbaik ya guys ya untuk ini live race-nya. Fabio pemegang gelar juara dunia tahun kemarin, guys. Ya, udah 14.59 ya guys. Sebentar lagi rider akan masuk ke tracknya dan akan mulai untuk warm up lap ya guys ya. Ini Joan Mir guys. Suzuki tim Suzuki X-Star. Jadi pawangnya berhasil ya guys ya, akhirnya udah hujannya reda guys. Nah hujannya reda, akhirnya pawangnya berhasil. Menarik ya guys ya, pawang hujan hadir pertama kali di MotoGP dan akhirnya benar-benar berhasil ya guys ya untuk pawangnya. Akhirnya MotoGP di daerah Mandalika udah hujannya udah reda dan airnya yang tergenang udah disedotin ya guys, dibersihkan, sehingga bentar lagi akan mulai ya guys ya live race MotoGP Pertamina Mandalika Circuit in Indonesian GP. Ya, rider udah masuk ya guys ya, udah naik motornya. Keren banget guys ya, merinding ya guys ya, sampai ya merinding ya. Kita biasanya melihat ini ya seperti ini hanya di layar kaca guys ya, di negara orang lain ya. Ini sekarang kita bisa menyaksikan sendiri guys di tanah air kita Indonesia guys, dan syuting videonya persis banget ya guys ya, seperti di GP sebelumnya guys ya. Benar-benar preparation yang luar biasa ya guys, preparation yang luar biasa, benar-benar kebanggaan ya bagi Indonesia bisa menggelar kompetisi seperti ini. Terima kasih ya semua yang berpartisipasi dalam pembangunan sirkuit ini, kepada Pak Jokowi Presiden Indonesia ya guys ya, telah memberikan ide supaya MotoGP bisa hadir di Indonesia, dan Pak Jokowi lah yang membuat sirkuit ini ya guys ya. Benar-benar terima kasih banget ya guys ya, kita punya karya anak bangsa ya guys ya, bisa membuat sirkuit bertaraf internasional. Benar-benar kebanggaan yang tak ternilai guys. Ini ridernya warm up lap, saxing lap ya guys ya. Jadi mereka lagi lihat-lihat tracknya ya. Fabio Quartararo lagi lihat track ya.
Jadi hujannya hampir berhenti ya guys ya. Kita lihat ya. Mandalika Pertamina Circuit guys. Understand where the patches of water are, where the water's perhaps at its worst, and then also just work out the grip levels. Pecco Bagnaia also relatively inexperienced in terms of wet weather riding in MotoGP as well. Alex Rins is a rider I'd perhaps point to as well, who might have half a chance in these conditions. He starts in the middle of the third row in 8th place. Pit lane closes in 4 minutes time, which is why you're seeing riders come back down pit lane. Oke, saksi lapnya udah selesai guys. Jadi ini rider masih kembali ke pit ya guys ya. Jadi mungkin melihat settingannya mau dibuat seperti apa, karena dia udah melihat setting lapnya. KTM, of course, they'll fancy their chances this afternoon. Brad Binder, last time we saw conditions like this, was winning a race on slicks. Of course, he won't be running them today. Miguel Oliveira. Oke, udah beres. Jadi bagi rider-rider yang sudah siap, langsung menuju ke gridnya ya guys ya. Inilah dia guys, si pole position kita pada siang hari ini. Ini adalah sejarah ya. Kita hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 pertama kalinya Indonesia menggelar gelaran MotoGP di Pertamina Mandalika Circuit guys. Benar-benar hal yang luar biasa bagi Indonesia. Akhirnya Indonesia ditunjuk untuk menggelar event bergengsi ini guys. Fabio Quartararo guys, nomor 1 di pole position ya hari ini. At the Red Bull Ring in the Austrian Grand Prix last year. So finally we are getting the grid forming here at the Pertamina Mandalika circuit in Indonesia. Pramac Ducati await their man, Jorge Martin and Johan Zarco. Jadi udah Brad Binder guys di nomor 4 ya guys, championshipnya second. Jadi di Qatar dia nomor 2 kemarin Brad Binder, yang dia mengawalin di nomor 4. Of wet weather conditions. In some respects it might be a bit of a lottery, but it's certainly going to provide some nail-biting entertainment. We hope you are stuck with us over the last hour and a half or so when our coverage for MotoGP started. I'm sure you have. Why would you go anywhere? It's the greatest motorsport show on earth as we look at Enea Bastianini starting from the Enea Bastianini bos. Enea ini Gresini Ducati ya guys ya, timnya. Kalau teman-teman lihat ya, jadi teman-teman kalau mengikuti MotoGP dulu pernah ada rider terbaiknya ya. Pole starting gridnya nomor 1 Fabio Quartararo, nomor 2 Jorge Martin, nomor 3 Johan Zarco, nomor 4 Brad Binder, nomor 5 Enea Bastianini, nomor 6 Pecco Bagnaia yes. Kemudian nomor 7 Miguel Oliveira, nomor 8 Alex Rins, nomor 9 Jack Miller, nomor 10 Alex Espargaro, nomor 11 di posisi di Fabio Di Giannataro, nomor 12 Luca Marini, nomor 13 Marco Bezzecchi, nomor 14 Morbidelli, 15 Paul Espargaro, 16 Dovizioso. Ini nomor 14 ada Marc Marquez ya guys ya tadi ya. Oke, ini Pak Jokowi ya guys, Presiden Republik Indonesia guys. Inilah yang membuat sirkuit ini guys ya, Pertamina Grand Prix of Indonesia guys. Well, the Shaman certainly did the trick in the end. We got the race we were hoping for. Yeah, whatever that lady's name was, get her inducted into the MotoGP very quickly because jadi tracknya udah jelas guys ya hari ini. Ini ada Jorge Martin guys dari pembalap Pramac Racing.
Jorge Martin. To try and ward off any potential wet races or cancellations. So we're about to get underway then for this Indonesian Grand Prix, and Ayat Bastianini goes into it as the championship leader. Pertamina Mandalika. Pertamina Grand Prix of Indonesia, guys. Ini sepeda motornya Luca Marini, guys. Tim Muni VR 46 Rider Academy, guys. Muni VR 46 Racing. Nomor 6 Peko Bagnana, guys. Ini adalah VR 46 Academy-nya Rossi ya, guys ya. Itu. Nomor 7 Miguel Oliveira. How does Anaya feel about rain condition riding? Not so bad. We have to improve in this point, but we have a good base on the rain. Thank you and best of luck. Thank you to you. Thank you. Yeah, thanks Simon. Thanks to Michele Massini from the Gresini Ducati team. Alex Rins. Can they continue their stellar Nomor start? 8, posisi di 8. Alex Rins, not quite sure that it's sunglasses weather right now for the Suzuki man, but I guess just trying to keep himself focused, trying to hide some of the nerves that will inevitably be hitting these riders. This is nerve-wracking stuff. This is tense. This is where Nomor 3 pembalap dari Prancis, Johan Zarco, guys. Because they're just about to encounter a racetrack in conditions that they've never Jack Miller, Ducati. Pembalap dari Australia, guys. Jack Miller, normally he revels in these kind of conditions. Even Thriller Miller looks a little bit pensive as we count down towards race time here in Mandalika. Just 6 minutes to go then. Speaking, of course, earlier on, we were discussing the potential strategies that might be deployed in a dry weather race, and the big talking point, I suppose, was Fabio Quartararo's determination, I think, to get to the front of the race and get a clear track, with the Ducatis looking to stop him doing so. In many ways, even though it's a wet race, that is still the aim for Fabio Quartararo, more because of the visibility here. Nomor 10 starting grid Alex Spargaro. Dia posisi klasemennya di nomor 4, guys. Ini virtual fun ball-nya, guys. Fabio Quartararo, guys. Yeah, Fabio Quartararo would not have known how perhaps significant that pole position was yesterday. He knew it was going to Fabio Di Giannantonio, pembalap rider dari Italia, Gresini Racing MotoGP. Satu tim dengan Enea Bastianini ya, guys ya. Oke, guys, safety car-nya udah mulai jalan. Untuk melihat yang terakhir untuk race-nya ya, guys ya. Kita lihat kenangan-kenangannya udah hampir hilang ya, guys. One rider perhaps to identify that we haven't mentioned yet, who will certainly fancy his chances in these conditions. Starts all the way back in 18th on the grid. The brother of this man, Marc Marquez, if you're just joining us, will not start this Grand Prix. Marc Marquez declared unfit for Indonesian GP, guys, due to head concussion sustained in warm up lap. Jadi Marc Marquez nggak hadir ya, guys ya, karena tadi di pagi hari ya, pagi hari tanggal 20 Maret ini. Ini adalah Franco Morbidelli, guys. Di nomor 14 adalah rider VR46 Rider Academy-nya Rossi, guys. Tadi lanjut ya, dari Marc Marquez tadi karena ada insiden ya, dia sampai crash ya. Ini ada Luca Marini, guys. VR46 Rider Academy-nya Rossi juga, guys. Jadi karena crash berkeras, jadi mengatakan bahwa Marquez tidak hadir ya, tidak bisa untuk mengikuti pergelaran ini karena dia
mengalami cedera ya guys ya. In MotoGP here in Indonesia. Two Pramac Ducatis on the front row of the grid. Johan Zarco in third place.